اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم نے عربی گرامر شروع کی اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہی سمجھنا ہے، یعنی کہ قرآن پاک۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی بھی ترجمہ کرنے والا نہ ہو، جس کے لیے ہم عربی گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عربی گرامر کے 10 لیکچرز ہم نے کور کر لیے ہیں، آج ان کا خلاصہ ہے۔ یہ خلاصہ ہمیں مدد دے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اب تک ہم نے جو سمجھا ہے وہ ہمیں پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہے یا نہیں، اور ساتھ میں ہمیں یہ خلاصہ ہمیں اگر کچھ باتیں بیچ میں سمجھ میں نہ آئی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس خلاصے کے ذریعے آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پوری توجہ دینی ہے اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کرتے جانا ہے کہ جو میں یہاں پر لکھتی چلی جا رہی ہوں جلدی میں، کیونکہ خلاصہ میں جلدی دیتی جاؤں گی، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا کہیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوشش کریں کہ وہ لیکچر دوبارہ دیکھیں۔ صحیح؟ تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ ہر زبان میں جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس زبان کے حروف ہوتے ہیں۔ ہم نے جیسے کہ عربی زبان سمجھنی شروع کی تو عربی زبان کے حروف کی تعداد 28 یا 29 ہے۔ 28 اور 29 میں جو بحث تھی وہ ہم نے دیکھی، وہ حمزہ پر تھی۔ کچھ علماء کے نزدیک حمزہ اور الف ایک ہی حرف ہیں اور کچھ کے نزدیک حمزہ اور الف الگ الگ ہیں، اور حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حروف کو جب حرکات کے ساتھ ملا کر لکھا جائے تو یہ لفظ بنتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، یہاں پر یہ لفظ ہے حرکات، ہا رو کاف الف تا، 5 حروف ملا کر اور ساتھ میں زیر زبر حرول بحر، کاف الف زبر کا، تا ساکن، تو حرکات یا تا پیشتو یا تا زبط یا تا زیتم۔ تو یہ حرکات جو ہیں حروف اور یہ حرکات، یہ دونوں مل کر بنے لفظ سے، اور لفظ ہم نے دیکھے 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامانہ اور بے معنی۔ اور بے معنی لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے بامعنی الفاظ سمجھنے شروع کیے، اور بامعنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی لفظ، عربی زبان کا کوئی بھی لفظ آپ کو 3 اقسام میں ملے گا، یعنی یا تو کوئی بھی لفظ آپ کو اسم ملے گا یا فعل ملے گا یا حرف ملے گا، اس سے باہر نہیں۔ جیسے انگریزی زبان کے تمام الفاظ کو 8 یا 9 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اگر ہم ان میں آرٹیکلس بھی ایڈ کریں تو 9 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ویسے انگلش زبان کے 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ تو عربی، فارسی اور اردو زبان میں جو الفاظ ہیں ان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ یعنی کہ آپ کو کوئی بھی لفظ یا تو اسم ملے گا یا فعل ملے گا یا پھر حرف ملے گا، اس سے باہر نہیں ملے گا۔ صحیح ہے؟ آپ پورے قرآن پاک میں انشاءاللہ جب عربی کے قواعد سمجھ لیں گے تو آپ خود فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ حرف ہے یا فعل ہے یا پھر اسم ہے۔ ہم نے ابھی فعل اور حرف کو سمجھنا شروع نہیں کیا، ہم اسے ابھی ٹچ نہیں کرتے، ہم نے اسم کو سمجھنا شروع کیا۔ اور اسم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے اسم کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح، 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اسم کے اندر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کس طرح کے الفاظ اسم کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم نے دیکھے تھے کہ ناؤنس یعنی کہ تمام لوگوں کے نام، جگہوں کے نام اور چیزوں کے نام، یہ ہم اسم میں پڑھیں گے۔ پھر ہم نے دیکھے پروناؤنس بھی ہم نے اسم میں پڑھنے ہیں، یعنی کہ ضمائر، اس کے ساتھ ایڈجیکٹیوز، ایڈورب اور پھر انٹرجیکشن، یہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لی ہیں، اس لیے ہم ابھی یہ مختصراً ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یعنی کہ 5 پارٹس آف اسپیچ جو انگریزی زبان میں، انگلش زبان میں سکھائے جاتے ہیں الگ الگ، وہ ہم عربی زبان میں اسم کے اندر ہی پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پوری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ تو اگر ہم نے اسم کو سمجھا کہ اسم ناموں کا نام بھی ہے اور ضمائر کا نام بھی ہے اور صفات کا نام بھی ہے، تو ہم نے چاہا کہ ہم اسم کو جملوں میں استعمال کریں، تو ہم اسم کو جملوں میں تب تک نہیں استعمال کر سکتے جب تک ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں پتہ نہ ہوں۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں جو پہلی چیز تھی جو ہم نے سمجھی وہ تھی اسم کی جنس۔ ہم نے سمجھا کہ جس جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا
या मोनस होगा। और मुज़क्कर और मोनस को अलग अलग पढ़ना इससे बेहतर हमने ये समझा कि हम मोनस को ही पढ़ेंगे, ताकि फिर अगर कोई लफ्ज़ मोनस ना हो तो वो मुज़क्कर ज़रूर होगा। तो मोनस के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया तब हमें पता चला कि मोनस दो तरह की होती हैं, एक हकीकी और दूसरी गैर हकीकी। इसी तरह मुज़क्कर भी दो तरह के होते हैं। अब देखते हैं कि ये हकीकी और गैर हकीकी इनमें क्या फ़र्क है। तो जो हकीकी मोनस है ये उस मोनस को कहा जाता है जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो। जैसे कि माँ है, माँ के मुकाबले में बाप मौजूद होगा। इसी तरह बहन है तो बहन के मुकाबले में भाई मौजूद होगा। बिल्ली है तो बिल्ली के मुकाबले में बिल्ला मौजूद होगा। यानी एक ऐसे ही मोनस जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर आता हो, यानी जिसका कोई जोड़ा हो, तो उसको हमने हकीकी मोनस करार दिया। और उसके बाद गैर हकीकी मोनस, फिर हमने आगे देखा कि गैर हकीकी जो मोनस हैं उसके फिर और दो अक़साम हैं। उनमें जो पहली किस्म है वो है सिमाई मोनस, और जो दूसरी किस्म है वो है अलामती मोनस। और सिमाई मोनस की हमने लिस्ट देखी, उसमें आग के नाम आ जाते हैं, शराब के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, इसी तरह हवाओं के नाम, या फिर जिस्म के वो अज़ा जो जोड़े की शक्ल में हो, और कुछ मुतफ़र्रिक़ अस्मा। ये तकरीबन 6 जो है लिस्ट में आ जाती थी चीज़ें जिनको अरब मोनस इस्तेमाल करते हैं। जब भी इन 6 में से कोई भी लफ्ज़ हमारे सामने आ जाए तो हम उन्हें मोनस ही कहेंगे। और कौन सी मोनस? गैर हकीकी मोनस। गैर हकीकी में सिमाई मोनस। हमने इसके मुतालिक टेस्ट भी की थी, आपको याद होगा। अगर आपने वो सब देखा है तो ये बातें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हमने जब अलामती मोनस देखी तो हमने 3 अलामात को देखा। एक गोलता, यानी कि हर लफ्ज़ या किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर हमें गोलता नज़र आए तो वो मोनस होगा। हाँ, एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, इस्तिस्ना के लिए हमेशा अपने जहन को तैयार रखें, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में गोलता होती है लेकिन वो मोनस नहीं होते। अक्सर यानी कि यूँ समझे कि 98% या 99% अस्मा के आखिर में अगर गोलता हो तो वो मोनस होगी। उसके बाद हमने देखा कि अगर अलिफ मकसूरा यानी कि छोटा अलिफ जो जिसको हम खड़ा अलिफ भी कहते हैं, अगर अलिफ मकसूरा या खड़ी ज़बर कहते हैं, अलिफ मकसूरा अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आए तो फिर वो भी मोनस होगा लफ्ज़। और अलिफ मकसूरा से अल्फाज बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। उसके बाद हमने देखा अलिफ ममदूदा, यानी अलिफ और हमज़ा ये दोनों जब साथ में आए किसी लफ्ज़ के आखिर में तब भी ये मोनस होंगे, और हमने इसके एग्जाम्पल्स देख लिए थे। एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें कि जो अलिफ ममदूदा है यानी जो खींच कर पढ़ा जाता है अलिफ, ये रंगों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जैसे देखें हमरो ये एक रंग का नाम है हमरा, और मोनस रंग यानी कि जैसे रेड होता है तो रेड मुज़क्कर और फिर रेड मोनस को हमरा कहा जाता है। ज़रक़ा भी नीली को कहा जाता है, ज़रक़ा। और इसी तरह बैज़ो ये भी। और यानी यूँ समझे कि ये जो है ये रंगों के नामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और रंगों के नाम अरबी ज़बान में मुज़क्कर भी होते हैं और मोनस भी। मुज़क्कर अलग पैटर्न पे होते हैं, और जो मोनस होते हैं वो अलिफ और हमज़ा के साथ आते हैं आखिर में। खैर, जब हम रंगों के नाम कभी सीखेंगे इंशाल्लाह तो उनमें ये बात वजाहत से आ जाएगी। बस अब तक के लिए यूँ समझें कि गोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये जब चीज़ें किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आएँ तो हम उन अल्फाज को मोनस समझेंगे, उन्हें मुज़क्कर नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ अल्फाज ऐसे मिल जाएंगे जिनमें गोलता तो होगी या फिर अलिफ मकसूरा तो होगा, लेकिन वो मोनस नहीं होंगे। वो कुछ और अल्फाज होंगे, जब वो सामने आएंगे तो हम उन पर बात करते चले जाएंगे। हमने ये समझा कि हमने जिन्स सीखी, यानी किसी भी इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी जिन्स मुज़क्कर है या मोनस। अगर हमें ये पता ना हो तो क्या होगा, तो हम जुमलों में गलतियाँ करेंगे। जैसे हम अपनी ज़बान में गलतियाँ करते हैं। आपको पता है, अगर मैं कहूँ कि कलम लिखती है तो ये मैंने गलती कर दी, यानी कलम मुज़क्कर था और मैंने उसे मोनस बोल दिया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आसमान नीली है तो ये भी मैंने गलती कर दी, क्योंकि आसमान नीली नहीं होता, उर्दू में आसमान नीली होती है। तो हर ज़बान के मुज़क्कर और मोनस अलग होते हैं, ये हमें जो है उस ज़बान के क़वाइद से ही पता चलता है। और अरबी ज़बान में हमने जिसको इतना पढ़ा कि हमें बस ये फ़ैसला करना आ जाए
کہ ये लफ्ज़ मोनस है, और अगर ये लफ्ज़ मोनस नहीं है तो फिर ये मुज़क्कर होगा। यानी कोई भी लफ्ज़ अगर हमें इस लिस्ट में समझ में ना आए तो हम उसे मुज़क्कर समझेंगे। उसके बाद हमें जो इस्म के बारे में दूसरी चीज़ सीखनी है वो है उसकी वुसअत। वुसअत हमने ये अभी नहीं सीखी है, बस आप नाम को जहन में रख लें, वुसअत, या इसको हमने अभी सीखना है, परेशान ना हो। उसके बाद हमने देखा कि जो तीसरी चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना है इस्म के बारे में, वो है इस्म का एराब। और इस्म का एराब भी हमने अभी नहीं देखा, ये अभी हमने पढ़ना है। तो इसलिए ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों के बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब जो चौथी चीज़ है जो हमने पढ़ी है, यानी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं और दो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। इस्म के बारे में हमने जिन्स पढ़ी, वुसअत अभी नहीं पढ़ी, एराब भी अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी है, वो है इस्म का अदद। और मेरे ख़्याल से इस्म का अदद समझना कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है और आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। हमने देखा कि अदद के एतबार से भी इस्म की 3 अक़साम मिलती हैं। जैसे जिन्स के एतबार से इस्म की 2 अक़साम मिलती हैं, मुज़क्कर होगा या मोनस। अदद के एतबार से कोई भी इस्म या तो वाहिद होगा या तो मुसन्ना यानी ड्यूअल होगा, और जमा यानी कि 2 से ज़ायद होगा, 3 या 4 या 100 या 1000। तो उन तमाम अल्फाज के लिए जमा का लफ्ज़ आएगा। तो वाहिद से मुसन्ना और मुसन्ना से जमा हमने कैसे बनाया, इसको भी हमने मुख्तसरन देखते हैं। अगर कोई लफ्ज़ वाहिद हमारे पास मौजूद हो तो हमने देखा कि हमने उसके आखिर में आखिरी हर्फ को ज़बर देकर अलिफ और नून ज़े नी का इजाफा कर देना है। जैसे हमने मिसालें देखी थी, किताब से किताबानी, किताबानी। और मज़े की बात यह है कि मुसन्ना मुज़क्कर लफ्ज़ हो चाहे मोनस, दोनों का एक ही बनता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जन्नाह लफ्ज़ लिखूँ, जन्नाह जो कि मोनस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, तो जो जन्नाह लफ्ज़ है ये मोनस है, तो इसका कायदा कोई अलग नहीं है। बस हमने आखिरी हर्फ जो कि ता है इसको खोलकर ज़बर देनी है और उसको अलिफ और नून से नीम उसके साथ मिला देने हैं। तो जन्नह से बन गया जन्नतानी, जन्नह से बना जन्नतानी। किताब से बना किताबानी, कलम से बना कलमानी। और इसी तरह कलिमा से बना, कलिमा भी मोनस है क्योंकि उसके आखिर में गोलता आ रही है, तो कलिमा से बना कलिमतानी। हमने ये समझ लेने के बाद अब हम जो है जमा के पास गए। जमा के पास जाते ही हमें पता चला कि जो जमा है वो 2 तरह की होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जमा 3 तरह की होती है, लेकिन जो तीसरी जमा है वो मैंने यहाँ पर आपको इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि हो सकता है कि वो अभी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो इंशाल्लाह कहीं भी अगर आप तीसरी जमा पढ़ें, जिन्हें जमा किल्लत और जमा कसरा कहा जाता है। जमा किल्लत अलग है, जमा कसरा अलग है। यानी कि एक ऐसी जमा जो 3 से 10 तक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जमा किल्लत एक होती है और एक होती है जमा कसरत, यानी कि 3 से 10 चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल हो जमा, उसे जमा किल्लत कहा जाता है। और 10 से जो लातादाद चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उसे जमा कसरत कहा जाता है। इसको पहचानने के भी कुछ कवायद होते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो गूगल पर ही सर्च करेंगे जमा किल्लत और जमा कसरत, तो आपको वहाँ पर भी पॉइंट्स बहुत अच्छी मिल जाएंगी। ठीक है, खैर, तो हमने जो अहम 2 जमा थी पुराने बात में भी जो अक्सर इस्तेमाल हुई हैं, और वो हैं 2 तरह की, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम हमने देखी कि जो जमा सालिम है उसके बनाने का कोई ना कोई कायदा होता है और जमा मुकस्सर के बनाने का कोई कायदा नहीं होता। साथ में हमने ये भी देखा कि जो जमा सालिम है ये मुज़क्कर लफ्ज़ की अलग तरह से बनती है और मोनस लफ्ज़ की अलग तरह से बनती है। हमने देखा कि अगर मुझे जमा सालिम किसी मुज़क्कर लफ्ज़ से बनानी है, वाहिद मुज़क्कर से जमा सालिम बनानी है, तो उसके लिए मुझे ऊन का इजाफा करना पड़ेगा। आपको पूरी क्लासेस याद होंगी इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी जल्दी यहाँ पर समझा रही हूँ कि देखें, अगर हमारे पास लफ्ज़ हो मुस्लिम, मुस्लिम यानी कि एक मुसलमान, मुस्लिम एक लफ्ज़ है।
تو ہم اس کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے. میم پہ ہم نے دینی ہے پیش، پھر واو اور نون زبر نہ کا اضافہ. تو مسلم سے بن گیا مسلمون. اسی طرح ہم نے دیکھا کافر سے بن گیا کافرون. اسی طرح ہم نے دیکھا فاسق سے بن گیا فاسقون. تو یہ جمع ہے، جمع سالم. یہ سالم اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو شروع والا واحد لفظ ہوتا ہے یہ صحیح سلامت ہوتا ہے. جیسے دیکھیں میم سین لام میم، یہ 4 حروف ہیں جس سے مسلمون بنا. تو میم سین لام میم یہ صحیح سلامت ہے، یعنی کہ یہ بیچ میں ٹوٹ نہیں گئے ہیں. جمع مکسر کی اگر ہم کوئی ایک ایگزامپل دیکھیں، جیسے قلم سے بنتی ہے جمع مکسر اقلام. اقلام تو اقلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قاف لام میم جو لفظ ہے قاف لام میم یہ ٹوٹ گیا اور اس کے بیچ میں آ گیا الف. لام اور میم کے بیچ میں آ گیا الف، تو یہ قلم سے بن گیا اقلام، یعنی کہ یہ جمع مکسر ہے جس کے بنانے سے واحد لفظ ٹوٹ گیا. تو مسلمون بنانے کا قاعدہ ہے لیکن جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور جمع مکسر کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، کچھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھتے سمے ہمارے پاس آتی رہیں گی. پھر ہم نے دیکھا کہ جمع سالم مذکر سے، اور مذکر تو الگ بنتا ہے لیکن جو مونس ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. اگر یہاں پر ہم کوئی مونس لفظ لیں، مثلا مسلمہ. مسلمہ یہ ایک مونس لفظ ہے، تو ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس گولتا کو ہٹانا ہے، پھر اس پر الف دینا ہے. مسلم سے مسلمہ سے مسلمہ بنا کر پھر اس گولتا کو ہم کھول دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمات. مسلمہ سے مسلمات، مومنہ سے مومنات، فاسقہ سے فاسقات. تو یہ پورا خلاصہ تھا جو ہم نے 10 لیکچرز میں سمجھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی آگے کی کلاس میں وسعت شروع کریں گے، اور وسعت کے بعد وسعت کو سمجھ لینے کے بعد ہم اعراب شروع کریں گے، اور اعراب کو سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ ہم عربی زبان میں جملے بنائیں گے. تو یوں اچھی طرح سے اور پورا سیکوینس سے سمجھنے کے لیے جڑے رہیں. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا کریں. السلام علیکم.